आज शेष दिन मीटिंग रे आपण मान स्वागत जनाए ए जीसस फेस्टिवल रो यह हूँ शेष दिन आपण माने बहु संख्या आसते आपण मान धन्यवाद दूची आज आम प्रभु वाक्य ध्यान करने जीवा प्रिय भाई भनी माने आगो आमे जगत रे थिलु पापरे थिलु मंदतारे थिलु असुची जीवन काटुथिलु नाना प्रकार जीवन आमे काटुथिलु किंतु आमे समस्ते परिवर्तन हेई करी मंडली रे आसीछु हालेलुया मंडली को आसीछु भाई भनी माने मंडली एटा क्लब घर नाही नाचबा गीतबा घर नाही एटा होची मंडली घर एटा मंडली घर के माने थिबे जे माने परित्राण पाइछन्ति से माने का थिबे जन उद्धार पाइछन्ति से माने का थिबे जगत रे के माने थिबे जगत रे समस्त थिबे किंतु चर्च रे के माने थिबे चर्च रे केवल उद्धार पाइथिबा लोक माने जन को पाप क्षमा हेची जीवन परिवर्तन हेची से माने मंडली घरे थिबे गोटे होची जगत आ गोटे होची चर्च चर्च एठी के माने थिबे जे माने मद छाडी छंती जुआ छाडी छंती व्यभिचार छाडी छंती चोरी काम छाडी छंती नाना प्रकार असुचित जीवन को छाडी जो माने एटी आसी छंती से मान को कहा दिबो विश्वासी से मान को कहा दिबो चर्च आ मन रखि थांतो समस्ते जे ए चर्च बा ए विश्वासी माने सबु बेले जगत रे थिबे नाही आमे भल करी खाइबू पीबू बंचबू बोली यीशु को विश्वास करिनु आमे यीशु को एतपे विश्वास कलु जे यीशु को छोड़ा आउ केही पाप क्षमा दे पारबे नहीं यीशु को छोड़ा केही उद्धार करि पारिबे नहीं यीशु को छोड़ा केही मुक्ति दे पारिबे नहीं एठी पाए आमे समस्त कोन करिछु प्रभु को पाखकू आसीछु मोर प्रिय भाई भनी माने मो प्रभु को दास भाव रे आपण मान कहिबा पई चाहे आज वाक्य सुनिबा समय ध्यानस्थ सुनिबार अछि काहे कि आमे जगत रो अचु सत कथा आमे जगत रे सब बेले रहिबा नहीं सब बेले रहिबा नहीं अब विश्वासी मानकर रहिबार स्थान जगत नहीं जगत रे आमे सब बेले रहिबा नहीं जदि आपण देखिबे मस्त खोलंतु एवरी 11 पर्व 38 पद 38 एवरी 11 38 प्रांतर पर्वत गुहा पुणी पृथ्वीर गह्वर भ्रमण कले जगत सेमानकर योग्य नथिला मो आड़ गोटे अनांत समस्ते विश्वासी मानकर रहिबार योग्य स्थान पृथ्वी नुहे हालेलुया हालेलुया हम से हिंदी गीत बेले बेले गाउछु हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है रहेंगे मसीह संग हमेशा हमेशा के लिए इटी सब बेले थिबु नहीं हम गाउछु कि से गीत खेती दे बाइबे मोर जीसु राजा आले तोर मन के सजा कौन खेती दे बाइबे मोर जीसु राजा हालेलुया आमे गाउछु कि नहीं आय बाइबे के आय बाइबे जीसु राजा आय बाइबे हम से गीत गाउछु खेती देवाइबे मोर जीसु राजा आले तोर मन के सजा मन के सजा प्रिय माने हमर मन को सजाइबार अछि जीवन को सजाइबार अछि जीसु केबे ना केबे खेती देबे से शीघ्र आसुछंती आपण बाइबल जदि पढिबे बाइबल रो शेष प्रतिज्ञा देखबे प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 20 पदरे बाइबल रो शेष प्रतिज्ञा रछि बाइबल रो प्रभुंकर शेष प्रतिज्ञा ता पूरा हेबाकू जाउछि पढिबे टिके जे एही समस्त विषय रे साक्ष्य देउछंती से कहंती सत्य आमे शीघ्र आसुछु प्रकाशित वाक्य 22 20 कोन लगा अछि सत्य आम्भे शीघ्र आसुछु सत्य बोले किसटा सत्य आम्भे शीघ्र इंग्रजी लिखा होची सियोरली आई एम कमिंग क्विकली गोटे होची सियोरली आ गोटे होची क्विकली दुईटा शब्द इंग्लिश में मिलबो गोटे होची सियोरली आ गोटे होची क्विकली सियोरली माने कोन निश्चित भाव रे मु आसुची क्विकली माने कोन अविलंब रे मु आसुची आ विलंब नाही मोर भाई भौणी माने मन रखि थांतु बाइबल रो शेष प्रतिज्ञा होची देखो आम्भे शीघ्र आसु अछु हालेलुया यीशु शीघ्र आसुछंती एटा हमर भरोसा आ द्वितीय भरोसा किछि नै
जगतर परिस्थिति आउरी आगको आगको खराब हेबा पे जाउछ। ए मझिरे मु सुनुथिली सरकार पुनी आदिवासी मानर जमी घेनबे कोन करबे सरकार आदिवासी मानर जमी के घेनबे से मन हमर जमी घेनले आमे केने जिबार हां सो देखले ए डोंगर पहाड़ पर्वत नदी नाल रे के भाषा करूची आदिवासी मन भाषा करूचंती ए मन छाड़ी कर गला परा नहीं ए मन के डाबू देखाई देले डाबू आसारे जमी बिकी देबे जमी घेनला पर खेदबा टाउन रे का हमर बुआर घर अछि नहीं लास्ट को जंगल मिसा गला जमी मिसा गला केनो नहीं मरबा कथा आमे तो जानी छ डाबू मिलला बोले मत पानी पी उड़े बुड़ाई देबो आमे सतना नहीं आमर पिला मन कथा चिंता करो बापा माँ हिंडी हिंडी बोलु छंती ए मन फटका मुंडा बाइक गोड घेनी छन से बाइक की काम को से बाइक धरी कमानी को जाई हबो काम को नहीं तो सरकार एबे किस कहउ छंती आदिवासी जमी घेनबे पुनी जदि सरकार जदि चाहू छंती आदिवासी मंगल पाई आदिवासी को खत दियंतु ताकू सारो दियंतु ताकू बिहन दियंतु ताकू पानी मड़ाई कर दियंतु से फसल करबो ताकू चाउल मिसा देबा दरकार नहीं सुभद्रा डाबू मिसा देबा दरकार नहीं ताकू किछि दरकार नहीं तार जमी रे ताकू पानी दियो खत दियो सारो दियो से खटबो आमे पढ़िथिलु चाष काम जहार केड़े सुख तार आमे चाषी लोक ए सरकार कौन चाहूचंती आदिवासी मान को जंगल जमी रु बाहर करबा पई चाहूचंती प्रिय माने आदिवासी मान को नुआ ना दउछंती वनवासी बोली आमे वनवासी नहीं आमे आदिवासी मुई मिस आदिवासी टा आमे वनवासी नहीं आमे के आमे होचु आदिवासी आदिवासी बोली किस्ता आग्रह थिबा लोक उड़ी आइबा लोक नहीं आमे इतिर लोक आमे ए सरकार कौन कहूची हमर जमी घेनबो पुनी हमर जमी घिनी तमे कौन करबो से महाजन मन को बिक बस ताकर प्रिय लोक मान को बिकी दबे के किछि कहू नांती मु दिने बसे भाबली सरकार कौन चिंता करूछ प्रिय भाई बने माने आमर राज्यर मुख्यमंत्री आदिवासी आमर देश राष्ट्रपति मिसा आदिवासी मात्र आदिवासी मान को केते मंगल होची हमको मिसा जाना पड़ू नहीं मन रखी थांतु आगामी समय जगत रे बंचवाटा भी कष्ट हो जिवो लोक मान कष्ट हो जिवो हमर गोटे भरोसा कोन आमे सेही भरोसा रे बंचबा कोन जे यीशु आसुछन शीघ्र आसुछन तण आमे कोन करबा छी भाई भौणी माने ए जगत को प्रेम करबार नहीं बेड़ा अछि काम करबार कुली करबार चाकरी करबार व्यापार करबार मतलब जगत को प्रेम करबार नहीं प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पद प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पद संसार केवबा सेतिरे थिबा विषय सबको प्रेम न करो केही जदि कोन लिखा अछि संसार केवबा सेतिरे थिबा विषय सबको प्रेम न करो नहीं संसार को प्रेम करो नहीं हां केही जदि संसार को प्रेम करे पितांको प्रेम ताठारे नहीं जदि केही संसार को प्रेम करूची मां माने टिके सुनो बाबू माने रविवार दिन प्रार्थना न आसी जब तुम बेड़ा को जाउछ बोले तुम बेड़ा को प्रेम करछो कि प्रभु के प्रेम करछो जानि देवा कथा रविवार दिन प्रार्थना न आसी छेली गाय धर कर ति 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 कर गला बोले एक गाय के प्रेम करछि के प्रभु के प्रेम करूछि हां रविवार दिन प्रार्थना न आसी बाइक धर सातरा करे जाउछि प्रार्थना न आसी ए प्रभु को प्रेम करछि के सातरा का प्रेम करूछि हमर पिला माने रविवार दिन प्रार्थना न आसी गस तले मोबाइल धरी बसु छंती ए माने प्रभु के प्रेम करछंती कि मोबाइल के प्रेम करछंती केटा को देखबे समान मु देखुछि रविवार दिन प्रार्थना चलीथिबो वॉलीबॉल खेलुथिबो पाकाई दिक अरे पास्टर का प्रेस तलो डागिया रे बोल दुते देखो नि लात न लाटा माने सेटा आउरी केत लोक मु अन्य जगह देखिचे बडे कुकुडा गाली नाही हमर साडे कुकुडा गाली अछि रविवार दिन कुकुडा गाली पालैथिबो थरे जाइछि गोटे पास्टर आज्ञा करे मुई गला बेलकू जड़े कुकुड़ा धरी बाहरुछि मु पचार आज्ञा रविवार दिन लोक कुकुड़ा आनबे बोली मु जानथिले धरी करके नै जाउछि
ନା ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଯାଉଛି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ପ୍ରଭୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଳ ଦିଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ଝିଣାଇ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେ ତିଆରି ଯା ପ୍ରଭୁ ତକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଶୁଣ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଘରେ ବସିଥିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବାଇବଲ କହୁଛି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ କେଟା ଭଉଣୀ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ରାନ୍ଧା ବାଡା ହେଇଥିବେ ଥିବ କି ନାଇଁ ମା ମାନେ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବେ ନାହିଁ ରାନ୍ଧି ବସିଥିବେ କି ସେଲା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିନ ହେ ଦେ ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବି ବୋଲୁଥିଲି ତ ତାଙ୍କେ ମାଉସ ଘେନି ଆଣିଲେ ସେ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବି ତମେ ଏକା କୁହ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁଣି କହିବାର ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ରାନ୍ଧା ବଡା କରି ଖାଇବେ ହାରି କେଟା ମା ମାନ କଥା ହାରି ଅଲଗାଟା ପାଗ ଉଡାଇଲା ବୋଲେ ଲୁଗା କାଚି ବସିଥିବେ ହେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ହାଟ ଯାକ ବର୍ଷା ପାନି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ପାଗ ଉଡାଇଲା ଅଛି ଅଲପ ଲୁଗା କାଚିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପରେ ଲାଗୁନାହିଁ ମତେ ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କର ନାଇଁ ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଠି ନାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ସୋମବାର ଶନିବାର ଜଗତ ପଥରେ ବାହେ ବୁଲୁଛୁ ରବିବାର ଦିନ ଆସିକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୋର ମୁଖ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି କଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜା ପ୍ରଭୁ କହିବ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ଅଣ୍ଟି ନାଇଁ ତୋକେ ଆରେ ମୋକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେମାନେ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ କି ନାଇଁ ମୋକେ ଜାନା ନାହିଁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେଟା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦିନ ତ ସେଟା ମା ମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ କି ନାହିଁ ସେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ସେ ଟିଭି ପାଖେ ଠିଆ ହୁଅ କି ନା ଏମିତି ହୁଡବେ ଦେଖ କି ନାହିଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ଠିଆ କେମିତି ପୁରା ଭକ୍ତ କହିଲି ପୁରା ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଲାଗଲେ ବି ଯିବେନି ଚୁଟି ବସିଥିବେ ମାନେ আর যদি বর্ষা পানি আন্ধার দেখাইলা বলে প্রার্থনা করবে প্রভু করে ন যাও রাজা বলে প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ନହ ଜଗତ ସହିତ କାହିଁକି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ ନହ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ନେବାର ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ଜଗତ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି ନହ ଆରି ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି ଜଗତ ନହ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ କୋଉ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଶା ସବୁକୁ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରହି ପାରୁନାହିଁ ରାଜା ବେଗି ଆସି ମକେ ଧରି ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲବା ଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁର ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁର ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଜଗତରେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ କଣ କରିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ हे व्यभिचारिणी ମାନେ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି যে জগতକୁ ପ୍ରେମ করব ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା हे ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ କଣ ଯାର ଦୁଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ମିଶା ତାର ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମିଶା ସବୁ ତାକୁ କହିବେ ଯାର ଦୁଇଟା ତାকে କହିବେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବୋଲି ଜଗତ को मिसा मानब ए प्रभु के मिसा मानब
मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे आमे जगतर मित्र हेबा नहीं जगत को प्रेम करबा नहीं कारण प्रभु जीशु आसुचंती आपण मंडली को नेबा पई हालेलुया आ से जेबे आसबे आपण प्रस्तुत लोक मान को नहीं करि जिवे समस्त जीवे नहीं समस्त जीवे नहीं पर पद पढ़ंतु आपण देखि परिबे द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 8 पद द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 8 पद अद्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाई अछि ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे पुणी केवल मते नुहे मात्र जेते लोक ताहांको आगमन को प्रिय ज्ञान करन कौन करवा अछि तांगर आगमन को प्रिय ज्ञान करवार अछि प्रभु केबे आइबे प्रभु केते बेले आइबे प्रभु आइबे काहे कि आजि आइबे कि एबे आइबे कि सकाले आइबे कि संध्या आइबे जागी जागी थी बस मोर प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबा पाए जगतर परिस्थिति भलो नाही आमे जगतर सब बेले थिबु नाही दुईटा विषय आमे जानिनु आमे केबे जीवु जणा नाही प्रभु केबे आसबे जणा नाही दुईटा विषय के मिसा जानिनु केबे मोरबु जाना के जाना मु एबे मोर भी नाही ता 2035 मसीहा रे फेब्रुआरी मास 18 तारिख मोर भी बोली कहबो कि तुम हां काके जाना नहीं केतले मोरबु आरी कोन जणा नहीं जेसु महाप्रभु केबे आबे हम के से जाना नहीं मोरबु कि नहीं हमें मोरबाटा सत जेसु महाप्रभु आबाटा मिसा सत ले कौन करवा अछि सबु बेले रेडी थिबार अछि तुमे बेड़ा रे थाओ तुमे रांधु थाओ तुमे हाटे थाओ तुमे जंगल रे थाओ तुमे कॉलेज रे थाओ तुम ऑफिस रे थाओ कोटी मिसा थाओ प्रभु रे थिबार अछि प्रिय माने मन रखि थाओ स्वर्ग जीवा पई दुईटा विषय दरकार स्वर्ग जीवा पई केवल दुईटा विषय दरकार गोटे विषय अछि आपणकर पाप क्षमा हेतिबा दरकार आ आपण पवित्र जीवन काटुथिबा दरकार ए दुईटा विषय छड़ा किछि दरकार नहीं आपणकर पाप सबु क्षमा हेतिबा दरकार गोटे मेसा पाप पेटे रखबो नै लुचाइबो नै सानटा थाउ बेतने बोली सान सापर बेसी विष बोली सान पाप बर्बाद कर छाड़ी दबो बर्बाद कर दबो अनेक लोक ए सानो सानो पाप रका विनष्ट होइछन्ति बड़बटा न बटन सानो पाप छोटो पाप मु आपण मन को कहिबा पाई चाहे प्रत्येक मन रखि तांतु प्रिय भाई माने प्रभुंकर आगमन को प्रिय गान कर बंचिबा तो स्वर्ग जीवा पाई दुईटा विषय गोटे होची आपण को पाप सब क्षमा ही देबार अछि आ द्वितीय विषय आपण पवित्र जीवन काटुथिबार अछि सबु बेले पवित्र घरे भी पवित्र बाहरे पवित्र मंडली रे पवित्र सबु स्थान रे पवित्र थिबा अछि इटी के देखु ना बोली भाव नै तुम इटी तो के देखु नांती कोटी के देखु तति के तो हमर मधु हमन कोन करबे मद दुकान जीवा पर एने तेने देखबे फास्ट के नाइ बेले टुच किना पुर देबे पुड़िया खाऊ माने कोन करबे पुड़िया संग संग बैठबे नाही पूरे मुने हाथ पूरे करे करबे के नाइ बेले बेटी करी चाबी देबे ए पिला तो के फोन आले संग उठाइबे कि पता हेबे नै पछे पता बता के देखु नै बोली के देखु नांती तुमको बापा मासी न देखु नांती ओजाई देखु नांती मंडली लोक देखु नांती गान लोक देखु नांती साई लोक देखु नांती और जिसु महापुर देखु नांती के देखु नांती केंती एडा पई लोक रागरे भले बर नै महापुर रागरे भले बर प्रभु को रागरे अपन जो देखिबे गोटे जगह लिखा होछि आदि पुस्तक 17 पर्व 1 पद आदि पुस्तक 17 पर्व 1 पद अब्राहम कर हाँ
ଅନେଶତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ହୁଅ। ସିଦ୍ଧୁ ତୁମେ ଲୋକର ଆଗରେ ଭଲ ଦୁସୁଛ, ମାତ୍ର ଆମ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଲୋକର ଆଗରେ ଭଲ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଥିବେ ବଢିଆ ବୋଲି କରି, ସତ ନା ନାଇଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମର ବୁଆରୀ ବେଶୀ ଭଲ ନାଇଁ କି ଆଣ୍ଟି? କେତେ ସାଧୁଛି ତାକେ ଜାନା। ତମର ଶାଶୁ ନାଇଁ କି? ଏ ବାପରେ ଏତେ ବଢିଆ ଶାଶୁ ପାଇଛ, ବେଶୀ ବଢିଆଟା। ବେଳେ ବେଳେ କହିବି ଭାଉଜ ଭାଇନା ବେଶୀ ଭଲ ନାଇଁ କି? ବେଶୀ ଭଲ। ତମର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ସଧରମ ବୋଲେ, হয় ବେଶୀ ଧରମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଖାଲି ବାହାରେ ଲୋକର ପାଖରେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛୁ, ଅବ୍ରାହମ ମିଶା ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ତୁମେ ଧର୍ମାଚରଣ କର ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ଲୋକର ଆଗରେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଆଗରେ ଭଲ ହେବାର ଅଛି, ଲୋକର ଆଗରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁର ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବା ଅଛି, ଲୋକ ଭଲ ବୋଲିଲେ କିଛିଟା ହବ? ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପଲ ବୋଲି କରି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ମତେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ମିଟିଂରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ କେତେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ପାପରେ ଅଛୁ, କେତେ କୁକର୍ମ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ନାହିଁ, ସଂସାର ପଥରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ, ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର, ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକର ଖାଦି ଅଲଗା, ପିନ୍ଧା ଅଲଗା, ଚାଲି ଅଲଗା, ବୋଲି ଅଲଗା, ଏମାନେ ତ ଅଲଗାଟା ମାନେ ଏଟା ମାନେ। ଦେଖିବେ ଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଟି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଦେଖିଛ? ଏଠି ଇତି ବସିଦେଲେ ବୋଲେ ବେଲ୍ଟ ଆମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛୁ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଜ ଅଛି ଖୁସଲବ ବୋଲି କରି, ସେ ବେଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖସିଥିବ, ଇତି କେମିତି ହିଣ୍ଡୁଥିବେ ଗାଜି ଫେଣ୍ଡା ମନ ପରା ନାଇଁ। କଣ এটা ଷ୍ଟାଇଲ? ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲବେ? ପିଲାମାନେ କାନେ ପିନ୍ଧବାଟା ଷ୍ଟାଇଲ? ବାଲ କାଟିଥିବେ କାପୁ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ, ଗୋରେ ପିରି ଗାଧା ପରେ ଏଟା ଷ୍ଟାଇଲ? ଏଟା ଭଲ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି କରି ବ୍ଲେଡ ରେ କାଟବାଟା ଏଟା ଷ୍ଟାଇଲ? ଏଟା ବାପା ମା କୁଲି ଭୂତି କରି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଦେବେ, ଏମାନେ ବସି ବ୍ଲେଡ ରେ କାଟୁଥିବେ, ଏଟା କୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ? ଏଟା ଝିଅ ମାନେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲଟା ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ହାତ ନାହିଁ, ପେଟ ନାହିଁ, ପିଟି ନାହିଁ, ଲୁଗା ଏଟା। ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶା ବ୍ଲାଉଜ କନା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, କେତେ? 80 ପଏଣ୍ଟ, 80 ପଏଣ୍ଟ ଆନବେ, 40 ପଏଣ୍ଟ ସିলাই ଥିବେ, 40 ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। এটা সে তেলুগু হিরোইন মানে পিঁধবে, ফাটা টুটা ডাবু মিলানি পিঁধত ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମର ପିନ୍ଧା ଓଡା ଦେଖି ମିଶା ଜାଣବାର ଅଛି ଏଟା ବିଶ୍ୱାସୀଟା ବୋଲି କହିଲେ। ଆମର ଚାଲବାଟା, ଆମର ବୋଲବାଟା, ଆମର ଖାଇବାଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାଇଁ, ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରବାର ନାହିଁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବାର ମିଶା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ଆମର ରହିବାର ଜାଗା ମିଶା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଛୁ, ଯେବେ ଆଇବେ ଆମେ ପଳାଇବୁ। ଛିଡିଲା ଚିଡି ଗଲା କଥା, ଯୀଶୁ ଆଇବେ ସିଧା ତୁରି ବାଜଲେ ତ ପଳାଇବା କଥା। କୋର୍ଟରୁ ମିଶା, ସେ ବେଡାରୁ ମିଶା ପଳାଇବ, ଅଫିସରୁ ପଳାଇବ, ରାନ୍ଧା ଘରରୁ ପଳାଇବ, କିଚେନରୁ ପଳାଇବ, ଶୋଇଥିଲେ ମିଶା ଉଠି କରି ପଳାଇବ। ମାତ୍ର ମଦ ପିକ ଢୁଲିଥିଲେ ପଳାଇବ କି? ସେ ମତ ଅଟକାଇ ଦବ ତାକୁ। ପୁଡିଆ ଖେପି ଦେଇଥିଲା ବୋଲେ ପୁଡିଆ ଖେପିଆ ଢୁଲିଥିବ। ମୋବାଇଲ ଧରି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥିବା କଥା ଆକା, ମୋବାଇଲ ଧରି କାତା ଥିବେ, ହାଲୋ ହାଲୋ ସବୁ ପାଲାଇଥିବେ। ଏ ସବୁ ଭାରି ଗଲେ ରେ, ଗଲେ କଣ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି,
मन रखि था ए जगत आमर रोइबार जगह नहीं जिसु महाप्रभु आइबे मंडली को धरी पलाइबे विश्वासी माने पलाइबे तार पर एका जगत ऊपर क्लेश आसबो संकट आसबो विपत्ति आसबो और सेंती कष्ट आज जाए पृथ्वी रे केबे आसी नाही से दंड आज जाए पृथ्वी रे आसी नाही सेटा पृथ्वी रे आसबा को जाउछि से रोग आइबो से बेमार आइबो से समस्या आसबो केबे के भाबबो नै भाभी देखो केंती गरम केंती लागुछि गरम ह बेले बेले सूर्य कोन पडुछि एंती जे ये जला पड़ाई मरीगला पड़ा लगुच भाभी देखु वर्ष को 2 डिग्री बढ़ुची जदि 2-3 डिग्री जदि वर्ष को बढ़ब बोले आज 10 वर्ष पर केते डिग्री हितबो सेटा 20 डिग्री ए 50 डिग्री के से 20 डिग्री आमे कोन दिथिबार तबे हैं फैन मन फाटबो एसी मिसा फाटबो कूलर मिसा केते गरम ठंडा पवन देबो हाथ कि नहीं से कूलर मिसा किंदुची बापा से कूलर पाके कुर्ची ले मिसा ठंडा पवन आसुनी कल से कूलर गुरुची कूलर पकाइछु बोलवा सरदा कासिना सेटु ठंडा बाहर ठंडा थिन तो से ठंडा देबो कुडर ठंडा से देबो से तो आगो को देखंतु सबुटी समस्या मोर प्रिय भाई भनी माने मु आपन मान को कहिबा पई चाहे ए जगत हमर रहिबार योग्य जगह नाही आमे सब बेले रेडी थिबार छी जिसु महाप्रभु केबे आसले म तांग राज्य को जीवी बोलवा कष्ट आसुची आपन पढिबा पई चाहे मस्त खोली पारंती दानिएल तारो 12 पर्व दानिएल 12 पर्व 1 2 3 ए पढि जान से समय रे तुम लोकंको संतान गणरो सहाय्यकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे ओ मनुष्य गोष्ठीरो तिथि काल ठारू हां से समय पर्यंत मान जो दिन पृथ्वी रे मनुष्य रहिबाट आरंभ कला सेही दिनरु हां जो प्रकार संकट काल केबे होई नाही एपरि संकटर काल उपस्थित हेबो एबे जाय हेई नाही ता आमे सुनामी देखिचु भूमिकंप देखिचु कोरोना देखिचु बात्या देखिचु सेटा देखिनुता से प्रकार संकट काल उपस्थित हेबो हां आउ तुम गोष्ठीय जे प्रत्येकर नाम पुस्तक रे लिखित होई अछि से माने प्रत्येक से समय रे उद्धार पाइबे के जारन जे उद्धार पाइछि जार ना जीवन पुस्तक लेखा आइछि से समय उद्धार पाइबो सब लोग उद्धार पाइबे नै भाई भौणी माने मन रखिथो जो माने मन परिवर्तन करिसंती आरि परिवर्तन जीवन काटुछंती पवित्र जीवन काटुछंती जो मानको नाम जीवन पुस्तक लेखा अछि से माने से समय रे उद्धार पाइबे सब उद्धार पाइबे सब प्रभु को राज्य को चली जिवे एटा बाइबल हमको कहूची मोर प्रिय भाई बहन माने भल कर सुनंतु एई जगत रे आमे सब बेले थिबु नाही सब बेले थिबु नाही यीशु महाप्रभु आसी गले आमे जीवार अछि सेटा पे रेडी थिबार अछि के देखु नांती बोली पुड़िया गुटका भांगो खैनी मद खाइबो नाही परो अंडरा परो माजी संगे गप करबो नाही कात्ता बार्ता गिजुड़ बाटा नाही पिलाटो के मिसा नारे हेबार नाही जतकी हेलुबे यथेष्ट मुई प्रभु को दास बोले मके स्वर्ग नेबे नहीं जदि मैं अधर्म जीवन काटुथिबि मके मिसा छाड़ी दे के अधर्माचारी मान मो सम्मुख दूर हो बोली कहबे केंती करबार तेबे विश्वासी हुंतु कि पालक प्रचारक हुंतु आमे समस्त पवित्र जीवन काटबार अछि हमको समस्त को जना आमे जंती जीवन काटुछु ए अवस्था रे केने मिसा जाई हबो स्वर्ग जाई हबो हेबो नाही मत पीबी स्वर्ग जाई हबो कि जाई हबो जुआ खेली खेली स्वर्ग जाई हबो मोबाइल रे गपी जाई हबो खराब वीडियो देखि जाई हबो कौन प्रिय माने सावधान हुंतु सतर्क हुंतु कारण एई जगत आम रहिबार योग्य जगह नाही एठु आमे जीवार अछि जगत ऊपर को संकट आसुची आमे जो माने यीशु को ग्रहण करिछु
ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଗୋଟେ ପଦ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ପାଇଛୁ। ହେଲେ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିସା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତାର ମାନେ କଣ? ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ବାକି ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ତ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ବାକି ଅଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେଦିନ ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଯିବ। ଏ ପାପର ଜଗତରୁ, ଏ ରୋଗର ଜଗତରୁ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଳେଇବା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 13 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ଆମେ କଣ ପାଇଗଲି ହୋ ପାଇଗଲୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଯୀଶୁ ରାଜା କେ ଡେଙ୍ଗ 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 କରି ବାଜାଇ କରି ପାଇଗଲା। ପୁଣି ଗନ୍ଥମ ନା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛି, ମଦ ଖାଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛି, ଟୋକି ମନ ପଛେ ବାୟା ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଲାଇନ ମାରୁଛି। ଏ ପୁଣି ମୁଇଁ ତ ପାଇଗଲି। କିସଟା ପାଇଲୁ? ଲାପା ମୁଦା। କିସଟା ପାଇଛୁ ତୁଇ? ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ। ତାର ମାନେ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଧରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ, ଶେଷ ଯାଏ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଶେଷ ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟବାର ଅଛି। ଶେଷ ଯାଏ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆଉ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସକାଳେ ମିଛ କହିଲ କି ନାଇଁ ମା ମାନେ? ଟିକେ ମୋର ବାଟ ଦେଖ, ରିସା ହେଇଛୁ କି ନାଇଁ? କେତେ ଲୋକ ରିସାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ କି ନାଇଁ? ସବୁ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ସରିଲା କୋଉଠି? ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଟା ଥରକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ବଦଳୁଥିବାର ଅଛି। ଜୀବନ ସାରା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାର ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ଲୋକ, ଇତି ବସି କାନ୍ଦବାର କି ଦରକାର? ଏଠି ବସି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କି ଦରକାର? ଏଠି ବସି ଅନୁତାପ କରିବା କି ଦରକାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯୋହନ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ। ହଁ, ଶୁଣ ଏবার ଶୁଣ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି ଆମେ ମାନେ କହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ। ହଁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ବସବା ଲୋକ ଯଦି କହିବୁ ଆମେ, ମୋଟି କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ମୁଇଁ କି ପାପ କରିଛି, କେ କହିଲା ମୁଇଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଇଁ କରି ନାହିଁ, ତାଠୁ ବଡ ପାପି ଚଣ୍ଡାଳ କେ ମିଶା ନାହିଁ। ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ହୁଏ ତ ବଡ ପାପ ନାହିଁ, ସାନ ପାପ ଅଛି। ହାତୀ ପରା ପାପ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପରା ପାପ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସାନଟା ବି ଅଛି। ତ ପାପ ଅଟେ। କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରହିବା। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାଟା ଡେରି ହେଲା, ଆମର ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ମରି ମିଶା ଗଲେ କଣ ହବ? ମାଟି ଫାଟାଇ କରି ବାହାରବୁ, ଆମେ କବର ଫଟାଇ କରି ବାହାରବୁ।
ନିଜର ଶରୀରରେ ଯିବୁ ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏଟା ଫାଲନା ବୋଲି କରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ପୋତୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଦିନେ ଉଠିବ ଆମର ବାକି ଲୋକ ପଢାଇ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ତକେ କେ କହିଲା ମାଟି ମୁଣ୍ଡା ତ କିଏ କହିଲା ଲୀନ ହେବ ବୋଲି କେ କହିଲା ତକେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ବିଚାର ଅଛି ବିଚାର ପାଇଁ ସେ ଉଠବାର ଅଛି ସେ କାର ଶରୀରରେ ଉଠିବ ତା ଶରୀରରେ ଉଠିବ ଶରୀର ତମେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଅ କି ନରକେ ଯାଅ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧରି କରି ଯିବ ହଁ ପଢାଇ ଦେଲେ ସରିଯିବ ସେ ପଢାଇଲା ସେ ପାଉଁଶରୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ ଦେଖାଇ ହୁଅ ନାହିଁ ଏଟା ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଭିନୟ କାମ ଦେବ ଏକ୍ଟିଂ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣା ପଡୁନାହିଁ ଏବେ ଆମର ଭୁଲ କାମ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 8 ପର୍ବ 13 ପଦ 17 ପଦ ଲୁକ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ବାଟ ଲବ୍ଧ ଦେଖା ସବୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ ଲୁଚି ଯିବ କାଲି କହୁଥିଲି ପାଣିରେ ହାଗଲା ଗୁ ବକ୍ସି କାହିଁକି ବୁଢା ବୁଢୀ କହୁଥିଲେ ପାଣିରେ ହାଗଲା ଗୁ ବକ୍ସି ବୋଲି ତାର ମାନେ କଣ ତୁ ଯେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାମ କରିଥିଲେ ମିଶା ଦିନେ ନ ଦିନେ ଦାଣ୍ଡେ ବାହାରବାଟା ବାହାରବ ଏଟା କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମେ ଡଗରା କିସଟା କହୁଛି ଏଟା ବିଚାର ପାଣି ଲଗେ ହାଗଲା ଗୁ ବକ୍ସି ପୁଣି କିସଟା କରି ନାଇଁ ତୋର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମିଶା ଦାଣ୍ଡେ ଦିନେ ବାହାରବ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାରବ କାର ଆଗେ କାର ପାଛେ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ କରିଛ ତା ପ୍ରକାଶରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କରିଛ ତା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଟା ପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ଛାଡି କରି ଯିବାର ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟବାର ଅଛି ନୂଆ ଜୀବନ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି ସେ ପୁରୁଣାଟା ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ ସଂକଟ ଆସିବ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ତାର ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠେଇ ନିଆଯାଇଥିବ ଏଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ଜଗତ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ତୁମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ କେତେ ବଡ କଥା ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବ ସେଇଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଟା ପାଇଁ ପାପ ଛାଡି ଜଗତ ଛାଡି ମନ୍ଦତା ଛାଡି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ପ୍ରଭୁରେ ଆସିଛୁ ନହେଲେ ଆମେ ମିଶା ସେମିତି ଏକା ଥାନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତୁ ସତନା ପ୍ରିୟମାନେ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ଉପରକୁ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆରି କିଛି ଅପେକ୍ଷାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଦେଖିବେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିଓ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 20-21 ପଦ ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ
20-21 पद आमे माने तो स्वर्गर प्रजा आम्भे माने तो स्वर्गर प्रजा कोटर प्रजा आमे दुईटर प्रजा आमे होचु भारतर प्रजा और स्वर्गर मिशा प्रजा आमे कोटर कोटर प्रजा भारतर भी प्रजा एटा हमर देश सुनो भाई भौणी माने दया कर सुनो आमे जेते लोक ख्रिस्टियान की नहीं ए देश आमर मिशा देश कार बुआर घरे भाड़ाई नहीं आमे आमे कार बापार घरे भड़ार आमे रहिनु एटा आमर देश भारत आमर जन्मसिद्ध अधिकार एटिका सब मौलिक अधिकार आमर ए जमी मिशा आमर ए जंगल मिशा आमर ए पानी मिशा आमर कारण आमे एटी लोक अटु आमे एठिकार लोक अटु आमे भारतर नागरिक अटु ता सहित आमे स्वर्गर नागरिक अटु हालेलुया 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 आमे स्वर्गर भी नागरिक अटु प्रिय माने भारतर भी नागरिक स्वर्गर भी नागरिक लोक मान कहउछंती आमे भारतर मिशा नागरिक अमेरिकार मिशा नागरिक तमे भारतर नागरिक हो अमेरिकार हो तमे पृथ्वीर का नागरिक आमे भारतर नागरिक और स्वर्गर नागरिक हालेलुया प्रिय भाई भौणी माने मते थोड़े जन कहउथिला आज्ञा जेरूसलम केबे जाइछो कि आज्ञा म कहली जाई नहीं आज्ञा जीवा को इच्छा कि नहीं आज्ञा इच्छा अछि आज्ञा डाबू नहीं मात्र डाबू नथिले मिशा मु नूतन जेरूसलम को जीवी बिना डाबुरे हालेलुया प्रिय मान मन रखि थांतु आमे जेरूसलम जीवा इच्छा रे नहीं थोड़े गलो जेरूसलम गोला बुल्ला बुली दे भारी से मके किसको आज्ञा जाइथिली आज्ञा जीशुंकर खबर खोला अछि देखि दी तो मैं घबरा हे गोली आज्ञा खोला अछि मैं हासली मूर्ख मुंडा बाइबल तो लेखा है खाली अछि बोली गूगल के पाचर ले मिसा कहि देबे रे गूगल लो को बोले गूगल मिसा देखाई देबे पर किस बोले कहछन आज्ञा कथा कहबे आज्ञा जाइथिली आज्ञा सिटी सकाले तो कुकुड़ा डाकुची ककरे को गला मैं तो छानिया ही गली हमर ओडिसा रे जंती कुकुड़ा डाकबो टीवी सेंती कुकुड़ा डाकुची पृथ्वी जाको कुकुड़ा सेंती आका डाकबो खाली इस्राएल रो कुकुड़ा का नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण मन रखि थांतु आमे स्वर्गर नागरिक हालेलुया भारतर भी नागरिक जेते दिन जाए भारत रे अछु आमे जीवित अवस्था रे आमे भारतर नागरिक अछु एटा हमरो अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार ता सहित आमे स्वर्गर भी नागरिक अछु लेखा जाउची आमे माने तो स्वर्गर प्रजा तापरे से स्थानरु मध्य आमे माने प्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रिस्टंकर आगमनर अपेक्षा रे हालेलुया कोन अपेक्षा तांकर आगमनर अपेक्षा रे अछु तापर कोन लेखा होची से आपनारो जो कार्य साधक शक्ति द्वारा समस्त विषय को निजर बसीभूत करि पारंती तो द्वारा आम मानकर छार शरीर को ई शरीरटा छार शरीर छारो चुचाई छारो ई छारो चुचाई छारो ए छारो शरीर को मध्य हां रूपांतरित करी आपनारो गौरवमय शरीर सदृश करिबे हालेलुया सेटा पय शरीर पय चिंता नहीं डॉक्टर पाके जाइथिली दिने कहली आज्ञा एटा मने बेसी बताउची आज्ञा ए हाथ तो बेसी बताउची डॉक्टर मके भल कर देखले कु हाथ रे माइक धरुचो क्रिश्चियन डॉक्टर ए हाथे बोली दिन जाक ए हाथे धेरबो माइक रक्त शिरा प्रसाद केंद्र जीवाश्मा हेबो सेटा पे एटा बताउची औषधपत्र नाही दुईटा हाथ बदल बदल करी तुम व्यवहार करो बोलला एडी गला थोरे जाइतिली आरिगड़ तोर आज्ञा मोर गला बसी जाउची आज्ञा मते बेसी कष्ट होउची डॉक्टर कहले से माइक रो असुविधा से आम लोकन माइक थमना भीतर कुर्ची कर गा इट्रु कहले मिसा तो सुब्बो इट्रु मिसा सुब्बो कि नहीं सुब्बो एटा थमना भीतर कुर्ची बार कि दरकार जंदी कर पार्टी बाके
सेमती करवा तुम निजे गोटे मोबाइल घेन और थमनाई कुर्ची ए गोटे मोबाइल सब लोग व्यवहार कर ना ना ए माइक को प्रिय माने कौन करेंगे ए माइक को टे दूर कले हे कि ना एटा को थमनाई कुर्ची दे आंदोलन करो प्रभु को कि साला एटा नहीं करी हालेलुया छि 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 तो लाल थुकी थुकी जीवो से लाल आमर भीतर जीवो से इन्फेक्शन आमे तेरे हेबो ये माने टे दूर कले हेबो कि नहीं आसंता तोर आर के एंती देली एंती काई धरबा एटा एटा ढाबा पे कि छाड़बा पे एटा धरबार नहीं इटी धरबा अछि इटी धरबा अछि अति दूर कथा एंती आराम रे स्पष्ट सुबुछि कि नहीं सुबुछि ताक थमनाई कुर्ची लगा हेबो तार भी समस्या होछि ए हाथ बोता ए मास जाको बेसी प्रचार कर बुल्ली ए गोड़ मन फुली जाइथिला फुली गला मुई भाबली ये बुआटा की रोग एटा हैला कि सब बड़ी गला काई की माउस मुजा खाउछ पे बड़ी गला के केदी फुली तो डुडुरा फुली करतिला हां कोमु नाही चिंता हे गला परे कोइली जणकू दिन जाको ठिया हेबो रक्त संचार फुलबो कि नाही फुलबो प्रिय माने तुम खाराए बसी धुकी हेले हेउचो मुई खाराए मोर मुंडे तो पाके तुम तो तोले बसते और मुंह ऊपरे बसते और देटार मोर मुंडे पति सूर्य कुटी अछि केने जाऊ ने मोर मुंडे खाउती केते उड देखु चित्या खाउती से काई के मु कहूची आपण मान को मन रखि थांतु ए कष्ट रे बसिचो आमे एथि पाए जे कष्ट रक्षा पाइबा पे हालेलुया यीशु जेबे आसबे ए सबुर हम रक्षा प्राप्त होइछ तार अपेक्षा रे मछ त हम कोन करबा अछि भय थिबार अछि भय यदि भय नथिबो पवित्र होई पारबो नै हमर पुओ झियो मान किस्ता खाली बापा मां को भय फोन रे कथा होतिबे के आसले बोल सांग सांग हाँ हाँ संगीता कल क संगीता नहीं सरोज तार माँ के देख देख संगीता हो गला तार माँ बाप को सांग कथा हो पिला माने कुटो की कथा होती क्या हाँ हाँ मनोज कह 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 मनोज मनोज नहीं मुनि से मुनि के कथा है मनोज बोली कहूँ तुम्हें बापा माँ को ठोकी पारबो पालकों को ठोकी पारबो स्वामी को ठोकी पारबो स्त्री को ठोकी पारबो प्रभु को ठोकी पारबो कि निज को ठोकी पारबो ए ठोका ठोकी छाड़ो जीवन को बदलाओ जत्ते बेले जाए आपण को भितरे प्रभु भय आसी नहीं आपण पवित्र ही पारबे नहीं लोकर आगरा को भल देखा होते आसी चर्चा आसी हालेलुया प्रेज द ताके देखि हमें काबा तू बाप रे धार्मिक नहीं ए मुला कांदा दुनिया जाको भूल काम करछि चर्चा आसी करी प्रभु प्रभु हमको प्रभु बोली संभाली चोदी बाकी लोग टोटिया मारी खेते हमको गेट आउट सीधा गेट आउट बोलते प्रभु कहते एबे हेले बदलबो काहे कि तेबे हेले बदलबो काहे कि बोली बोली से कोन करछंती हमर प्रति धैर्य धरिछंती मोर प्रिय भाई भनी माने आज वाक्य सुनला बेले समस्त प्रार्थना सहित टिके चिंता करबा जदि जीवन रे किछि छोटा छोटा पाप भी थिबो ताकू छाड़ी देबा पाप रे थिबार नहीं फिलिपियो मंडल को लिखिबा समय साधु पाउल गोटे कथा लिखुचंती 2 पर्व 12 पद फिलिपियो 2 पर्व 12 पद अतएव हे मोर प्रिय माने देखो केते बड़े हे मोर प्रिय माने अप्रिय नहीं हे मोर प्रिय माने जेपरि तुम्हे माने सर्वदा आज्ञा बही अछो केवल मोर साक्षात कला परे नुहे किंतु वर्तमान मोर असाक्षात रे आहुरी अधिक रूपे भय और कंपर सह आपना परित्राणर साधन करो परित्राण को कौन करो साधन करो आपना परित्राण साधन करो बोले किसटा पूरा करो इंग्लिश लिखा होची कंप्लीट योर सल्वेशन अपने अपने परित्राण को पूरा करो ताको पूरा करवार अछि जो परित्राण पाइछु ताको पूरा करवा अछि जने दौड़ू थिबो हला रनिंग रेस दौड़ुथिबो दौड़ी 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 थिबो खेटला बेल को अटकी देथिबो पुरस्कार तक देबे कि नहीं देबे नहीं पिला माने 8 मास जाय भल करी पढ़बो शेष परीक्षा रे भल लिखबो नहीं पास हेबो कि तमे नहीं शेष पर्यंत
शेष पर्यंत आम धैर्य धरथिबार अछि आम परित्राण पाइगलु पाप क्षमा पाइगलु किंतु एबे केमती जीवन काटुछु आज वाक्य सुनला बेलकु कहीं जीशु आसुछंती से खूब शीघ्र आसुछंती आ विलंब करिवे नहीं प्रिय माने जदि जीवन रे किछि पाप अछि एबे तो मीटिंग सरी जीव दुईटा बेले पलाइबो तार पर केंती जीवन काटबो एंती आका थिबो कि बदलबो खाली मीटिंग आसले कांदा बाबा घरे गले जेंती को सेंती हां मीटिंग आसे के किस पे कांदुची प्रभु आका जानि छ प्रभु आका जानि छ ए बुढ़ी मां मन किस पे कांदुचंती ओ बुआरी पाचारु ना आज करे आमे भावुछ ए मन परिवर्तन कर कांदुची देखला बोले पो बुआरी पाचारु नांती ए कांदुची ए स्त्री माने से काई की कांदुचंती ए मन कांदुचंती ओंडरा कुटकुटा चपुची पाचारु नहीं से कांदुची ए टोकी मन किस पे कांदुचंती कागे कागे भल पाउतवे से नहीं बोल दे तो ताके तू करी प्रभु मोर जीवन ताको दियो राजा से ए ओंडरा मन किस पे कांदुचंती ना मार ही पारछंती ना स्त्री रही पारछंती प्रभु मैं न रही पारु ने तेनो रही पारु ने राजा मैं केने फसी गली राजा से हे कांदु हैं ए बुआरी मन किस पे कांदुचंती ग्रुप रुनानी चंती बांधी पारु नांती प्रभु भासी जीवा खोटला बुके लादी छि राजा केंती गले से कांदुछि खार कांदानी प्रभु आका जानी चंती ओसल कथा कोन आज एटा पई कांदा कुंदी नाही मन परिवर्तन कर कांदबार अछि जीवन को सजाड़बार अछि पाप रु फेरबार अछि मंद थरु फेरबार अछि आरी हमें खांदबार अछि आज अनुताप करि पारेबा काहे कि आगो को सुजोग थिबो कि नै हमको जणा नै भाई बणी माने सुजोग थिबो कि नै जणा नै हमें सब बेले प्रस्तुत रहिबार अछि आजि ठाडू मने रखो झियो माने सावधान फोन रे देखला बोले प्रभु आइले केंती करबी मां माने टीवी पाके देखुथिबो प्रभु भारी आइले केंती करबो कोन बोली कहबे शांतिमणि टीवी बंद कर हां जीवा कहबे कहबे जियो मन फोन रे हेलो सुकांती मोबाइल रख कहबे कहबे कि नहीं ए मधुआ को पानी छिटी उठाइबे उठ रे फालना उठ 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 बोल उठाइबे कोन करबे मां माने गुडा को खेपी दीथिबो स्वर्ग पलेबो कुते थुकबो अरे कुडी पाटी थइबो हां तीनटा माजी रखी दीथिबो स्वर्ग पलेबो से जाके किस बोल को भेटी प्रभु एटा बडली राजा एटा सानली अरे एटा मजियाली बोली कहबो कोन बोली कहबो एबे बेल थाउ थाउ पाप रु फेरबार अछि जीवन को सजाड़बार अछि नाना बुरबुटी करबार नहीं नाना पाप काम करी पृथ्वी रे रही हेबो चर्चासी हेबो स्वर्ग जाई हेबो नहीं एबे कोन करबा समस्ते मांडी खुटी करी प्रार्थना करबा आंठू मारबा प्रभु को पाखरे पाप स्वीकार करबा जेवन आंठे पारबे आंठू रे जार समस्या नहीं दया करे आंठांतु जार आंठू रे समस्या अछि बसी पारबे आपन समस्त आंठीबा प्रार्थना करबा पे जिबा आसंतु चोखी बंद करबा प्रार्थना करबा पे जिबा मोर प्रिय भाई भणी माने जन आंठी पारबे नहीं ठिया भी ही पारबे से माने खाली समर्पित हबार बाकी अछि प्रभु को पाखरे किंतु आंठीबाटा भलो अटे आंठीबा द्वारा होय तो लुगा सफा लुगा मैला ही जीवो मन सफा ही जीवो पेंट मैला ही जीवो जीवन सफा ही जीवो अपन आंठू मारी पारिबे जीवन सजाड़ी पारिबे पुनी पवित्र हेबा पे संकल्प नै पारिबे पुनी प्रभु कोठा समर्पित हेई पारिबे कहि पारिबे प्रभु मु तमर पाख को आसुची प्रभु मोर जीवन को सजाड़बा पे चाहूची राजा मते दया करी सहाय्य करो एमती सुजोग आरि मिलबो नै भाई भणी माने एमती सुजोग आरि मिलबो नै हाथ छड़ा करबा नै समस्त प्रार्थना करबा कहबा प्रभु को प्रभु मते दया करी सहाय्य करो मते अनुग्रह करो राजा मोर पवित्र जीवन काटबा पई चाहूची प्रभु मोर पाप छाड़बा पई यीशु को राज्य को जीवा पई पवित्र हितिबा दरकार यीशु को राज्य को जीवा पई पाप क्षमा हितिबा दरकार आसंतु मोर भाई माने हालेलुया 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 धन्यवाद राजा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद ओ मोर प्रिय भाई भणी माने आसंतु प्रार्थना करिबा समर्पित हबा यीशुंकर आगमन समय रे उठाई निया जीवा पाए यीशु आसीबा समय रे मेघमाला को जीवा पाए आसंतु में प्रार्थना करिबा समर्पित हबा प्रभु के पाखरे आ कहिबा प्रभु मो तुम हस्त समर्पित होछि मते दया करो प्रभु ओ मोर भाई माने ओ मोर भौणी माने एमती सुजोग हमको मिलबो कि आरी आमे बेकार बेकार विषय पे कांदुछु जो दरकार नै सेटा पे कांदुछु बोलो ड्रेस नै बोली कांदुछु
बोलो मोबाइल नहीं बोली कांदुचु मत बाइक नहीं बोली कांदुचु मत स्कूटी नहीं बोली कांदुचु कि आम पाप आम के कांदीचु आमर पाप आम के अनुतप्त हो सुजोग अच्छी समस्त मुख खोलतु समस्ते प्रार्थना करंतु प्रभुंकर आत्मा जदि आपण जीवन कौन सी पाप देखाई दौरान स्वीकार करंतु पाप को स्वीकार करंतु प्रभु को कहंतु प्रभु मोर पाप को क्षमा कर दियो राजा मोर पाप को क्षमा कर दियो क्षमा कर दियो क्षमा कर दियो हालेलुया हालेलुया समस्ते प्रार्थना करिबा केही नीरव रहिबा नै समस्ते मुख खोली प्रार्थना करिबा पई जिबा ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने आसंतु प्रभु को पाखो को जिबा आमे प्रार्थना करिबा पई जिबा प्रभु आमन को सुजोग देइछंती हाथ छडा करिबा नै हाथ छडा करिबा नै ए सुजोग को हाथ छडा करिबा नै प्रभु को पाखो को जिबा आ हमर पाप को स्वीकार करिबा समस्ते हालेलुया 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 प्रभु धन्यवाद राजा धन्यवाद 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 समस्त मुख खोली प्रार्थना करो डाकी डाकी Yes Lord तेरी ओर पापी Yes Lord डाकी डाकी Yes Lord Yes Lord Yes Lord आपण को क्षमा करिबा पई चाहंती आपण को पाप क्षमा करिबा पई चाहंती फेरी आसो मोर भाई माने मोर भौणी माने अनुतप्त हृदय प्रभु को पाप को फेरी आसो ओ राजा समस्ते पापों को स्वीकार करंतु जीवन को समर्पित हुअन्तु प्रभु को प्रभु मुझ पाप आसुची प्रभु सकाटे चूले लाने नगोड़ो जिसुरा ए सारा जगो प्रार्थना करंतु पापरु फेरिबा पाए पवित्र हेबा पाए प्रभु दया करो बोली मुक्ति इते नाहे बा Yes Lord सारा जगो प्रभु विश्वा Yes Lord Yes Lord नावी मुक्ति इते नारे बाया कोई दिन सोके देखे सारी मेले जिसको कोई दिन सोके देखे सारी मेले जिसको मुझे घाटे तू रे Yes Lord प्रभु हो रबो छोरा छोरी लाने नको तोरो धारो रुसो काटे छुरी लाने नागोड़ो जिसुरा मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु गोटे सुजोग देइछंती जो माने
जो माने आजी ठारू गोटे पवित्र जीवन काटवा चाहते प्रभु आज ठारू गोटे पवित्र जीवन काटवा चाहूँगी जदि सेमती समर्पित होच आंठू मारिबा समय गोटे हाथ स्वर्ग आड़ को उठाओ प्रभु को जनइबा गोटे हाथ स्वर्ग आड़ को उठाओ कह प्रभु को प्रभु मुझे ठारू गोटे पवित्र जीवन काटबी प्रभु प्रभु को आपण जनाऊँ प्रभु गत दिन मानकर मु केते पाप कर देछि प्रभु जानी न जानी पाप कर देछि प्रलोभन रे पड़ी पाप कर देछि सांग मान संगे पड़ी पाप कर देछि प्रभु कर देछि पाप प्रभु किंतु आज ठारू मु पवित्र जीवन काटवा पई चाहूछि प्रभु मते दया कर सहाय्य करो बोली प्रार्थना करो मोर प्रिय भाई भणी माने नले मीटिंग रे प्रभु हमको कहीं कथा हेबार अछि आमे तो तांकर कथा केते थरो मानिनु तांकर कथा सुनिनु प्रभु कथा हैला बोले मु मोड़ी पलाइछु हेले मिसा प्रभु आरिगतर कथा होचते हम संग एथर हेले मानबो कहीं बोली करी एथर जो समर्पण होचो कि नहीं प्रार्थनास्थ समर्पित हो अरे कह प्रभु को प्रभु पवित्र जीवन काटबी प्रभु मते दया कर सहाय्य करो मते दया कर सहाय्य करो विश्वास से समर्पित हुंतु माँ माने तुम पिलाटो की मिसा प्रार्थना करो प्रभु मोर पुओ पवित्र जीवन काटू नहीं मोर झील पवित्र जीवन काटी पारू नहीं मोर नाती पवित्र जीवन काटू नहीं प्रभु प्रिय प्रभु को दास माने आपन को विश्वासी मान को स्मरण करंतु निज पय प्रार्थना करबा समय एडो प्रभु अनुग्रह रे परित्राण देइछंती दया करी परित्राण देइछंती दया करी स्वर्ग नेबे नहीं दया रे परित्राण देइछंती दया रे स्वर्ग को नेबे नहीं जदि प्रभु को दर्शन करबार अछि पवित्र थिबार अछि